स्पेशल फॉर औलाद, औलाद की दुआ के लिए और औलाद की हाजत के लिए ये वीडियो मैंने आप सबके लिए बनाई है। उन कपल्स के लिए जो औलाद की नेमत से महरूम हैं और बहुत जल्द औलाद की खुशी पाना चाहते हैं। तो इस वीडियो को 1 मिनट के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी आपने सुननी है और आपने सबके लिए दुआएं करनी हैं, जितने भी लोग हमारे लिए दुआ करते हैं। ठीक है? तो इस वीडियो में मैंने आपको सारे तरीके, सारी नफिल नमाज सब कुछ बताया है। आपने लाजमी पढ़नी है और इस वीडियो को स्किप नहीं करना है अगर आपको औलाद चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो आप इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। ये कोई व्यूज़ या फिर क्या बोलते हैं लाइक के लिए नहीं। आप मेरी वीडियो को लाइक मत करें, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब मत करें। ये सिर्फ मेरे उन सब्सक्राइबर्स के लिए जिन्होंने मुझसे पूछा था कि आप ही वजीफ़ा बता दें, आप ही कुछ बता दें। ये वही है जो मैंने खुद भी पढ़ा है, वही शेयर कर रही हूँ। और मैंने कहाँ से, किसी ने मुझे बताया या मैंने यूट्यूब से देखा, वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। चलो सबसे पहले ना हम 2-3 लोगों के लिए दुआ करवा देते हैं। सबसे पहले दुआ ही लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सिस, प्लीज़ दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे औलाद की नेमत से नवाज दे, आमीन सुम्मा आमीन। और दूसरी दुआ ही लिखते हैं, बहन जी मेरे लिए दुआ करें, मेरा घर नहीं है, मैं मायके में रहती हूँ, आप दुआ करें अल्लाह पाक मेरे शोहर को हलाल कमाई के साथ मतलब इनकी हलाल कमाई भी हो और घर भी हो जाए इंशाल्लाह। अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाए, अल्लाह सुबहान व तआला जल्द से जल्द आपके शोहर को और आपको अपना घर दे दे, आमीन सुम्मा आमीन। कसरत के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ा करें और अल्लाह से बहुत दुआएं करें और 5 फ़र्ज़ नमाज को अपनी ज़िंदगी में कायम कर लें। ये दुआ है ताहिरा के लिए जो लिखती हैं कि आप ही मेरे लिए औलाद की नेमत के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इन्हें औलाद अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आप सबको औलाद दे। और ये वीडियो आप जैसे लोगों के लिए ही है, इसे प्लीज़ पूरा देखें। ये बहुत स्पेशल वीडियो है मेरे उन सब्सक्राइबर्स के लिए जिन्होंने मुझसे सिर्फ औलाद के लिए दुआ करवाई हैं। और मेरा दिल है कि अल्लाह सुब्हान व तआला हर इंसान को औलाद की नेमत से नवाजे, अल्लाह किसी को भी बे औलाद ना रखे। अल्लाह सुब्हान व तआला मेरी प्यारी सी बहनों को और भाइयों को जल्द से जल्द औलाद की नेमत से नवाजे। और आप सब ने मेरे भाई के लिए भी दुआ करनी है, अल्लाह ताला उसे भी जल्द से जल्द औलाद की नेमत से नवाज दे। औलाद की नेमत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह के सिवा कोई आपको औलाद की नेमत से नहीं नवाज सकता। चाहे आप कितना भी ट्रीटमेंट करवा लें, जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी तभी आपको औलाद मिलेगी। अश-शुरा आयत नंबर 42, 49 और 50 में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं, जिसे चाहूँगा औलाद दूँगा और जिसे चाहूँगा बेटा दूँगा, जिसे चाहूँगा बेटी दूँगा और जिसे चाहूँगा जोड़े अता करूँगा, यानी कि बेटा भी दूँगा और बेटी भी दूँगा, और जिसे चाहूँगा उसे बेऔलाद रखूँगा। देखें इससे क्या पता चलता है कि औलाद देना सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के इख्तियार में है। हम लोग वैसे ही परेशान रहते हैं। अल्लाह ताला से मांगे, सिर्फ़ अल्लाह से मांगे। बहुत सारे लोग पता नहीं कितने सालों से दुआएं कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत सारी गलतियां भी तो करते हैं। जैसे किसी से नफ़रत करना, किसी से बुग़्ज़ रखना, किसी से हसद करना, अपनी फ़ैमिली में ही लड़ाई झगड़े करना। मैं हर एक कपल की बात नहीं कर रही, सिर्फ़ उनकी कर रही हूँ जिनकी लाइफ में इससे रिलेटेड कोई भी मसला है। सबसे पहले तो सबको माफ़ कर दें और सबसे माफ़ी मांग लें, ख़ासकर अपने माँ बाप से, कि कभी भी अगर हमने आपका दिल दुखाया हो तो हमें माफ़ कर दें और हमारे लिए औलाद के लिए दुआ करें। जितने भी बेटे हैं, जितनी भी बेटियां हैं, वो अपने, अगर आपके बाप ज़िंदा हैं तो अपने बाप से दुआ करवाएं अपने हक़ में। मैंने तो अपने बाबा से ही दुआ करवाई थी। माँ की दुआ तो अल्लाह सुनता ही है, लेकिन जब बाप हाथ उठा दे अपनी औलाद के लिए सच्चे दिल से, तो कहते हैं वो दुआ कभी रद्द नहीं होती। इसलिए हमेशा अपने बाबा को भी उतनी इम्पोर्टेंस दें जितनी हम अपनी माँओं को देते हैं, और अपने बाबा से अपने हक़ में ज़रूर दुआ करवाएं। आज मैं आपको एक ऐसी नफिल नमाज बताऊँगी जिसको कुन फ़यकून कहते हैं। उसको पढ़ने से अल्लाह सुब्हान व तआला हर वो हाजत कबूल फरमा लेते हैं जो भी इंसान की होती है। चाहे वो अपनी पसंद की शादी करना चाहता हो, चाहे वो औलाद चाहता हो, चाहे वो इस दुनिया की कोई भी और नेमत या कोई भी आज़ाइश चाहता हो, अल्लाह सुब्हान व तआला उसे वो भी अता कर देंगे। मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी तस्बीह शेयर करूंगी जिसको पढ़ने से भी बहुत फ़ायदा होगा। कुछ थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने हैं आपने, वो भी बताऊंगी, और थोड़ी सी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी चेंज करनी है। सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को माफ़ कर दें और सबसे माफ़ी मांग लें अगर कभी आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ है। फिर अल्लाह से तौबा कर लें। आज ही आपने 2 रकात नमाज नफिल तौबा पढ़नी है और 2 रकात नमाज नफिल हाजत पढ़नी है, और फिर अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह मैंने तौबा की नफिल इसलिए पढ़ी
کہ جو میرے ظاہری گناہ ہیں اور جو مجھے نہیں پتہ ہے اور جو ظاہر نہیں ہوئے کسی کے سامنے، وہ صرف تجھے پتہ ہے، تو اللہ تو انہیں بھی معاف کر دے، اور تو اگر میرے سے کسی چیز سے ناراض ہے تو مجھ سے راضی ہو جا، اس ناراضگی کو چھوڑ دے، کیونکہ میں تیرا بندہ ہوں اللہ، میں گناہ گار ہوں لیکن نافرما بردار نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے حاجت کی نفل پڑھنی ہے، پھر اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ میری اولاد والی حاجت ہے جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، دنیا میں لوگ میری بے عزتی کرتے ہیں لیکن اللہ تو عزت رکھنے والا ہے، اے اللہ تو عزت رکھنے والا ہے، تو میری بھی عزت رکھ لے اللہ، تو مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نواز دے، صحت تندرستی والی اولاد عطا کر، زندگی والی اولاد عطا کر۔ اور اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایک نماز ہے جسے کہتے ہیں کن فیکون، 4 رکعت نماز نفل کن فیکون، یہ مجھے نہیں پتا صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے صحیح لگا کرنے میں، کیونکہ مجھے لگا کہ نماز تو ہم نے اللہ کے لیے پڑھنی ہے، نفل نماز ہے اور ہم مانگ بھی اللہ سے رہے ہیں، تو مجھے اس میں کچھ بھی غلط نہیں لگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میرا بندہ ان طریقوں سے کیوں نہیں مانگ رہا جن طریقوں سے میں نے اسے بتایا ہے، میں نے اس کو اتنی ساری تسبیح اتنی ساری دعائیں شیئر کر دی اس کے ساتھ قرآن شریف میں، وہ ان کے ذریعے مجھ سے کیوں نہیں مانگ رہا؟ جب میں نے اس کو اتنی دعائیں بتا دی تو ان دعاؤں کے ذریعے کیوں نہیں مانگ رہا؟ آپ کو پتہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کتنا بڑا عمل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں پڑھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پڑھا جب مکہ کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے اور ان کے پیچھے لاکھوں کا لشکر لے کر آ گئے تھے، اس ٹائم پہ ہمارے نبی نے بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس دعا کے ذریعے مانگے۔ یا ارحم الراحمین، وہ بہت بڑا رحمان اور رحیم ہے، اور آپ کو پتہ ہے یا ارحم الراحمین کا ایک فرشتہ ہے، جو انسان صرف 3 بار بھی یا ارحم الراحمین پڑھ لے اور تصور کرے کہ وہ فرشتہ ہمارے سامنے کھڑا ہے اور پھر اللہ سے دعا مانگے، تو اس تسبیح کے ذریعے جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور 2 تسبیح اور ہیں، چلیے پہلے میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں۔ اب آپ نے 4 رکعت نماز نفل کن فیکون پڑھنی ہے کہ اللہ تو اپنی میری دعاؤں پہ کن فیکون فرما دے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیسے پڑھنی ہے؟ نیت کرتی ہوں نماز کی، واسطے اللہ کے 4 رکعت نماز نفل حاجت کن فیکون، واسطے اللہ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اس کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں ثنا پھر الحمد شریف پڑھنی ہے، اور الحمد شریف کے بعد اب آپ نے یہاں پر ایک تسبیح آیت کریمہ کی پڑھنی ہے، اور وہ آیت کریمہ میں نے اپنی ڈسپلے اسکرین پر بھی لگا دی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو آپ نے 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، جو نارمل نماز کا طریقہ ہوتا ہے وہی کرنا ہے، اور پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے، سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ نے دوبارہ کھڑے ہونا ہے، دوسری رکعت میں آپ نے پڑھنا ہے یا ارحم الراحمین، دوسری تسبیح ہے یا ارحم الراحمین، اور اس میں لکھا بھی ہوا ہے جو شخص 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھ کر دعا مانگتا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرماتے ہیں، یہ بھی آپ نے 100 ٹائمز ہی پڑھنی ہے۔ اور جو تسبیحہ میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ان کے پیچھے ایک بہت اچھی سٹوری ہے، سب کی الگ الگ سٹوری ہے۔ اب آپ نے التحیات پڑھنی ہے، التحیات للہ والصلوات والی دعا پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے پھر سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، کیونکہ نیت ہم نے 4 رکعت کی کری ہے۔ اب تیسری والی میں آپ نے پڑھنی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا تب پڑھی تھی، اور ہمارے نبی نے بھی پڑھی ہے، تو اس کا بھی بہت بڑا اجر اور ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے بھی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ اب آپ نے 4 رکعت میں پڑھنی ہے بہت ہی بیوٹیفل دعا جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کے محل میں ایک شخص نے پڑھی تھی، وہ فرعون کا رشتہ دار تھا اور ایمان لے کر آ گیا تھا، وہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، ٹھیک ہے؟ اسی لیے میں نے آپ کو دعائیں بھی دے دی ہیں، آپ اسکرین شاٹ کر لیجئے گا، اور ان چاروں تسبیحوں کو چاروں رکعت میں 100 ٹائمز پڑھنی ہے۔ آپ اسے ویک میں ایک بار ضرور پڑھ لیا کریں، اور کوشش کریں کہ عصر اور فجر چھوڑ کے اس نفل کو پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ نفل نماز عصر اور فجر میں نہیں پڑھی جاتی، تو عشاء کے بعد پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، ظہر کے بعد پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ 4 رکعت نماز نفل کی نیت بتا دی، اس میں کون سی تسبیح پڑھنی ہے۔ اب آپ نے سلام پھیر لینا ہے، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے وہیں اسی جگہ پر بیٹھ کر ایک ایک تسبیح دوبارہ ریپیٹ کرنی ہے بنا کسی سے بات کیے، ایک تسبیح آیت کریمہ کی، دوسری تسبیح یا ارحم الراحمین کی، تیسری تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی، اور چوتھی تسبیح وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَّا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اور دیکھیں آپ نا انہیں
चारों को जैसे सेम मैंने बताया वैसे पढ़ लें, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आपने आयत करीमा पढ़ ली, फिर आपने या अरहमर राहिमीन पढ़ ली, फिर आपने कोई सी भी तस्बीह पढ़ ली। बस ये चारों तस्बीह आपने अल्हम्दु शरीफ के बाद पढ़नी है। फिर जानेमाज़ पर बैठकर वहीं पर आपने 4 तस्बीह और पढ़नी है, एक-एक तस्बीह इन चारों दुआओं की। और फिर आपने अल्लाह सुब्हान व तआला से रो-रो कर, गिड़-गिड़ा कर सजदे में दुआ माँगनी है कि या अल्लाह मुझे औलाद दे दे, अल्लाह मुझे औलाद दे दे। अल्लाह मैंने कुन फ़यकून की नफ़लें इसलिए पढ़ी कि तू मेरी दुआ पे कुन कह दे अल्लाह, तू मेरी दुआ को कबूल करेगा, मुझे यकीन है अल्लाह, मैं भी तो तेरा ही बंदा हूँ, बेशक गुनहगार हूँ, लेकिन तू गुनहगार को भी तो अता करता है। अल्लाह तू मुझे भी दे दे, अल्लाह तू मुझे भी दे दे। और बहुत दुआएँ करें, रो-रो कर दुआएँ करें। आप हस्बैंड और वाइफ़ दोनों पढ़ लें, नहीं तो वाइफ़ को जो कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं वो बहुत आसानी से इन दुआओं को याद कर सकती हैं, नहीं तो जो नहीं पढ़े हुए वो इन दुआओं को अच्छे से याद कर लें। वीडियो में मैंने आपको बोल के भी बताया है, आप इनकी क्लिप्स को सेव कर लें छोटी-छोटी। और फिर आपने ये नफ़िल नमाज़ हफ़्ते में 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, डेली पढ़ें, आपकी खुद की मर्ज़ी है, क्योंकि सिर्फ़ आप अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ रहे हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ रहे हैं। अब इसके साथ अब इसके साथ आपने ना आयत करीमा लगानी है और साथ में अस्तगफ़ार। देखें, अस्तगफ़ार की फ़ज़ीलत मैंने आपको बताई है। जो इंसान अस्तगफ़ार करेगा, अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि मैं तुम्हें औलाद नरीना से नवाज़ूँगा अस्तगफ़ार करने वालों को। लेकिन जो अस्तगफ़ार है वो कसरत के साथ पढ़ना है। लेकिन भाई अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ते हैं 5 वक़्त की, तो ये वज़ीफ़े, ये दुआएँ, ये नफ़लें माँगने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम फ़र्ज़ नमाज़ तो अदा नहीं कर रहे और अल्लाह ताला से अपनी ख्वाहिशें बता रहे हैं कि अल्लाह ये भी दे दें, अल्लाह वो भी दे दें। अल्लाह तो फिर भी दे देते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने 5 फ़र्ज़ नमाज़ लाज़मी पढ़नी ही पढ़नी है। अपने अखलाक अच्छे कर लें, दूसरों से किसी से भी नफ़रत ना करें, हसद ना करें, जेलसी ना रखें और अपना दिल बिल्कुल बदल लें। और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह तू मुझे औलाद वाला बना दे, अल्लाह तू मेरी सारी परेशानियों को ख़त्म कर दे अल्लाह। और अल्लाह को ना याद दिलवाएँ, कैसे-कैसे लोग आप लोगों की बेइज़्ज़तियाँ करते हैं, या आप लोग उसको ताने मारते हैं, या आपको औलाद के लिए कहते हैं ना, फिर कहो अल्लाह मैं फला बंदे ने भी मुझे ये बात कही थी, अल्लाह मुझे उसने भी ऐसे कहा है, अल्लाह तू मुझे इज़्ज़त देने वाला है, अल्लाह तू ही मुझे औलाद देने वाला है। और फिर अल्लाह ताला को अपनी नेकियां याद दिलवाएं कि अल्लाह मैंने फला काम ना सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया था। अगर आपने कोई काम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया हो, जैसे किसी की हेल्प की हो, कोई गुनाह करने से बचे हों, तो अल्लाह को वो याद दिलाएं और अल्लाह मैंने सिर्फ ये काम तेरी रज़ा के लिए किया था। ये फिर ये भी कहें कि अल्लाह अब ये काम भी मैंने तेरी रज़ा के लिए शुरू करा है, अल्लाह तू मुझे औलाद वाला बना दे, अल्लाह मेरी ये ख्वाहिश तो पूरी कर दे। फिर देखना इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा। और आप लोग ना वीडियो पूरी नहीं देखते, चले जाते हैं, तो इसलिए प्लीज़ पूरी वीडियो को देखें। अब बारी आती है इस चीज़ की कि आप घर पर ना अपने आप को हेल्दी कैसे बना सकते हैं। सबसे पहली बात, आपने रेड फूड का यूज़ करना है, रेड मीट का यूज़ नहीं करना। रेड फूड मतलब जैसे चुकंदर हो गया, एप्पल हो गया। एप्पल वैसे अंदर से तो रेड नहीं होता, लेकिन बाहर से रेड होता है। आपने चेरी या फिर कोई भी मतलब जैसे ग्रेप्स हो गए, इस तरीके से फ्रूट यूज़ करने हैं जिसमें ज़्यादा पानी हो और रेड कलर के हों, और ग्रीन कलर की सब्ज़ी वेजिटेबल्स आपने यूज़ करनी है। आप चिकन, एग वगैरह सब कुछ खा सकते हैं, कोई परहेज़ नहीं होता। बहुत सारे लोग आपको उल्टा-फुल्टा बताते हैं, ठीक है? आपने वॉक शुरू करनी है हल्की-फुल्की, और आपने अपना ट्राई करते रहना है बच्चे के लिए। और एक बात ध्यान रखना, जब भी आप ट्राई कर रहे हैं तो आपने स्ट्रेस नहीं लेना है, आपने खुश रहना है और अल्लाह से यकीन के साथ माँगना है। और अपनी फ़जर की नमाज़ कज़ा मत करना कभी भी, क्योंकि अगर अल्लाह सुब्हान व तआला आपको औलाद दे दे और आपने फ़जर की नमाज़ ना पढ़ी हो, तो हमारी औलादें नाफ़रमाबरदार होती हैं। तो इसीलिए कोशिश करें, जब भी आप बच्चे के लिए ट्राई करें तो नमाज़ की भी पाबंदी रखनी है आप लोगों ने, फ़जर की नमाज़ ज़रूर पढ़नी है। और दुआए हाजत एक दुआ है जिसमें अल्लाह के नाम है सारे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो अब आपने ना वो पढ़नी है सुबह को फ़जर की नमाज़ के बाद। इंशाल्लाह बहुत बहुत जल्द आपकी दुआएँ कबूल हो जाएँगी। प्लीज़ ये मत पूछना आप ही हम इनमें से क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें। जितना भी मैंने आपको बताया आप सब कुछ पढ़ें। ग्रीन वेजिटेबल्स खाएँ, ग्रीन कलर के और रेड कलर के फ्रूट्स और सब्जियों का इस्तेमाल करें। साथ में आप चिकन और एग वगैरह लें, मिल्क पिया करें। आप उसमें ना अच्छे से मतलब अपनी बॉडी को ना आपने पूरी तरीके से हेल्दी रखनी है। चाय और कॉफ़ी बिल्कुल बंद कर दें। चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान नहीं पीते, लेकिन जो भाई पीते होंगे तो प्लीज़ आपने अल्कोहल छोड़ देनी अल्लाह की रज़ा के लिए, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं
جو انسان اپنی لائف میں کر رہا ہوتا ہے. جیسے آپ سیڈ سائیکلنگ کر سکتی ہیں جنہیں پی سی او ڈی کی پرابلم ہے, پی سی او ایس کی پرابلم ہے. جو فوڈ پی سی او ڈی اور پی سی او ایس میں بند ہیں وہ مت کھائیے پلیز. وہی فوڈ کھائیں جو آپ کو ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہو, نہیں تو یوٹیوب پہ بھرمار ہے پی سی او ڈی اور پی سی او ایس میں کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں جن کو یہ والا مسئلہ ہے. اور انشاءاللہ آپ کی بہت بہت جلد آپ کی پرابلم جو ہے نا وہ دور ہو جائے گی. اور جن کو ویسے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہی, وہ یہ عبادت بھی کرتے رہیں, ہیلدی فوڈ بھی کھاتے رہیں, اور اسٹریس نہیں لینا ہے جب آپ بچے کے لیے ٹرائی کریں. انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اولاد کی خوشی ضرور ملے گی, مجھے پورا یقین ہے. اور پلیز میرے لیے بھی بہت دعائیں کیجیے گا, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اولاد والا بنا دے, اور ساتھ میں مجھے بھی ایک اور اولاد عطا کرے. ٹھیک ہے, میرے پاس بھی ایک ہی بچہ ہے, اللہ تعالیٰ اسے تندرستی دے, زندگی دے, اللہ اس کی حفاظت کرے, وہ بھی بہت مشکل کے ساتھ ہوا ہے. اللہ ہم سب بہنوں کے بچوں کو سلامت رکھے جن کے پاس ہیں اور وہ دوسرے بچے کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں, اللہ انہیں دوسرا بھی دے. اور جو پہلے کے لیے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پہلی اولاد سے بھی نوازے. اللہ سب کو اولاد نرینہ عطا کرے. اور بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں, میں یہ اس لیے اولاد نرینہ کی دعا نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ دے, بیٹا دے. میرا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں دے. اولاد نرینہ سے یہ ہو جاتا ہے کہ انسان نا مطمئن سا ہو جاتا ہے کہ چلو بیٹا ہے, اور چاہے پھر اس انسان کے 2 کیا 3 بیٹیاں بھی ہو جائیں, پھر انسان بہت خوش ہوتا ہے. اور الحمدللہ جن کے بیٹیاں ہوتی ہیں وہ تو میں کہتی ہوں ان کے گھروں میں جو رونقیں ہوتی ہیں نا وہ بیٹے والوں کے گھر میں نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایک بیٹی ضرور عطا کرے, کیونکہ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے, اور جس گھر میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا اس کی رونق ہی کچھ اور ہوتی ہے. کیونکہ میرے کزن کے یہاں پہ صرف بیٹے ہیں, اس کا گھر اور ان کا گھر جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں, آسمان اور زمین کا فرق ہوتا ہے. ماؤں کو دیکھنے والی تو صرف بیٹیاں ہی ہوتی ہیں, باپ کے کلیجہ کا ٹکڑا بھی بیٹی ہوتی ہے. بس بیٹے تو نام چلانے کے لیے, اور دنیا میں ایک کہتے ہیں نا کہ اولاد نرینہ ہونا ضروری ہے. انسان کو ہر اولاد کی ضرورت ہے, بیٹے کی بھی اور بیٹی کی بھی. اللہ تعالیٰ دونوں سے نوازے, آپ کو بھی مجھے بھی, ہر ایک انسان کو. میری باتوں کا غلط مطلب نہ نکالا کریں کہ میں اولاد نرینہ کی دعا کرتی ہوں, اس لیے کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے. اور کیا اللہ کو کیا پسند ہے اللہ تو وہی دے گا آپ کو, چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں نعمتوں سے نوازے. انشاءاللہ آپ کو اولاد ضرور ہوگی. یہ سارے ٹپس آپ نے فالو کرنی ہیں. یہ کن فیکون کی نماز پڑھنی ہے, آیت کریمہ پڑھنی ہے, استغفار پڑھنا ہے, تہجد پڑھنا ہے, اور فجر کی نماز نہیں مس کرنی ہے. ٹھیک ہے, کبھی بھی پوری 5 فرض نماز میں سے آپ نے کوئی بھی مس نہیں کرنی, اگر ہو جائے تو اسے ادا کر لینی ہے. چلیے, اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں کے تک شیئر ضرور کر دیجیے گا. ملتے ہیں آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, ٹیک کیئر, اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا.